HPV टीका स्नामजाकमानि बाय बेकसित भारत खलायमुंनि इमांनो मुक्तां खलायनायनि बागै बेलायखे नांगौमानि कायसा लाम साका MP राजीव भट्टाचार्य फेब्रुवारि 2004 सालमारि 4 सालनि सिमि हाकतनि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीनि याक्रमै हाकतर गोनाङै केन्सार बेमार बाय याकाग्रिनानि नाहार मुक्ति HPV टीकाकरण अभियान चेंसावै रजाखा तै अ अभियान खलायजाकनाय तालथाम जरारुमै आब्रन रक्षावै त्रिपुरानि IGM साखामनग 4 सालो हास्ते बेरेमनि HPV टीकाकरण अभियान चेंसावै रजाखा नायथक पादा खलायमुंनि बिसिंतै भिडिअ कन्फरेन्स खलायमुंनि बिसिंतै हास्ते बेरेमनि अ पान्दाव मानजाखा हास्तिनि मन्त्री अक्रा तंग बनकारै BJP हास्ति काजको राज्यसभानि MP राजीव भट्टाचार्य तै जुदा जुदा आदंरक असल पान्दानि बिसिंतै BJP हास्ति काजको MP राजीव भट्टाचार्य ककनारक फ्रु शाखा हाकतनि बरक रग्न विकसित भारत खलायमुंनि इमां फुनुका हाकतनि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी विकसित भारत स्नामनानि बागै जुदा जुदा वानसुमुं काहाम वानसुगै सामुं खलायतंगो हाकतनि मन्त्री बख्रक आबुनि बागै हाकतनि बोर्टिक सार्जारिनि सिमि चेंगै कतर कतर सार्जारि रक खलायजागै तंगो सागदुक मांदुकनि बेबाक शेपसाफोराव रिजागै तंगो सेन्ट्रेल हापांनि फाइसिंतिबो सेन्ट्रेल बाजेट सागदुक मांदुकनि बागै गोबां बाजेट कारि जाखा MP राजीव भट्टाचार्य बते बसाका केन्सारनि बेमारनो याकाग्रिनानि बागै HPV टीका स्नाम जाखा विकसित भारत इमांनो मुक्तां खलायनायनि बागै अब बेलाय नांगौमानि याप्रि रम जाखा शाखा MP राजीव भट्टाचार्य आबुनि बागै हाकतनि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीनो हामबाया फरका पान्दाव BJP हास्ति काजको ताबुकनि राज्यसभानि MP राजीव भट्टाचार्य ICMR আমাদের যে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা আমরা দেশকে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে একটা স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেটা হলো বিকশিত ভারত তো বিকশিত ভারত যখন আমরা এই স্বপ্নটা দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এইটাকে বাস্তবিক রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেখবেন যে সমস্ত লেটেস্ট টেকনোলজি থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যাপারে একটা আলাদাভাবে চিন্তা ভাবনা উনি করছেন ঠিক অনুরূপ ভাবে আজকেও যে ভ্যাকসিন যেটা আমাদের ICMR দ্বারা আমাদের হেলথ যেটা আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা এখানে আমাদের রোবোটিক সার্জারি থেকে শুরু করে ইন্ডিয়াতে এখন অনেক বড় বড় মানে চিকিৎসার পরিষেবা আমরা দেখতে পাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী আরোগ্য মন্দির এইগুলিকে ডেভেলপ করা প্রত্যেক জেলা হাসপাতালে সেখানে আপনার ট্রমা সেন্টার নির্মাণ করা এবার বাজেটেও যদি আমরা দেখি এই বাজেটেও এবার হেলথ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে আমাদের বাজেটে সেটা আরো বেশি প্রভিশন রাখা হয়েছে তো আজকেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সার্ভাইকাল ক্যান্সারের উপর যে ভ্যাকসিন সেটা যে আমাদের দেশীয় টেকনোলজিতে যেটা তৈরি করা হয়েছে সেটার আজকে উনি সেটা শুভ আরম্ভ করবে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে যে উনি আমাদের সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের যে বিকশিত ভারত যেটা স্বপ্ন দেখিয়েছেন শুধু স্বপ্ন নয় সেটা বাস্তবে পরিণত করার জন্য উনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন हाकतर गोनाङै बेसि बुरुम नुगजाखौ बुरै रग्न गताल सार्भिकेल केन्सारनि बेमार मानजाकमानि गोबांखौ थैबायमानि ICM नि बिसिंतै सावैमानखा जराव HPV टीका रजागिया हिंके थैनांगौ केन्सार बेमार मानजागै मानु हायनि बागै उमर चिचारनि स्लाय गोबां तै उमर चिचारनि स्लाय किसा उमर जिबा जरा काया रगब टीका रैमान बायनाय अ अभियान खलायै हास्तिय 17,500 रग्न टीका रिजाकनाय तै अ टीका हायकेबा वैक्सीनेशन रनानि बागै जीबी शाखामनक IGM शाखामनक त्रिपुरा मेडिकल कलेज प्राइमारी हेल्थ सेंटर जुदा जुदा इम्यूनाइजेशन स्टेशन रग अ वैक्सीनेशन रहर जाकनाय अबाहायनो शाखा BJP हास्ते काजको राज्यसभानि MP राजीव भट्टाचार्य স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় লংতরায় লংতরায়